Mariusz Pudzianowski, le colosse polonais qui a troqué la force contre le combat. 5 fois champion du titre, l'homme le plus fort du monde, il était une légende du monde de la brute force. Mais soulever des pierres et plier des barres ne lui suffisait pas. Il voulait quelque chose de plus, tester sa force contre d'autres hommes. C'est ainsi qu'est née sa carrière dans les arts martiaux mixtes. Et ce qui a suivi fut un défilé d'adversaires écrasés, peu importe leur technique, leur renommée ou leur taille. Voici un voyage à travers les combats les plus brutaux où Mariusz, sans pitié ni stratégie, a prouvé que parfois, la force brute c'est aussi se battre. En mai 2022, Pudzianowski a affronté Michał Martela, propriétaire d'un salon de tatouage, qui avait décidé de franchir la ligne vers le combat professionnel. Martela est arrivé plein d'attitude, avec le mot pitbull écrit sur son short, mais son apparence et sa performance ont vite contredit ce surnom. Le combat a commencé avec une certaine distance tactique, mais Pudzianowski s'est rapidement impatienté. Il s'est jeté sur Martela avec une agressivité incontrôlable et dans la frénésie, a lancé un low kick qui a frappé de plein fouet. Martela a réussi à se relever et continuer, mais le Polonais avait déjà pris le contrôle. L'attaque suivante fut décisive. Un coup précis qui l'a laissé sans réponse, allongé sur la toile. À la fin, Martela a été entouré par les médecins qui ne savaient pas s'ils devaient le soigner pour les coups ou pour ses tatouages. Ce jour-là, Pudzianowski n'a pas seulement gagné, il a écrasé. For both fighters in terms of wanting to come here and win, but ready. Materla, the opening gamut, throws in a nice left uppercut, nice and steady, and just look at Pudzianowski bring the action. He pulls in, starts loading in on the punches. He's got a guillotine on there on the wire, but Chipao makes a swift and very, very quick escape. Christoph. That strength of Pudzianowski is paying dividends. You can tell just the strength and the power, sheer brute power of him. But Materla's patience is really well as well. He's doing a really good job of just getting him out of the way, pushing off, keeping his distance. You can see the modus operandi for Pudzianowski here. He needs to conserve energy. He doesn't want to gas out. And after imposing himself early on, he's taken a reboot, if you like, standing off. There's a grab for the takedown and the knee strike. I mean, there's some skills going on here, Chris. And they're mixing up the takedowns. Pudzianowski showed it there, went to the knee. Materla nearly caught him against the fence earlier. If either guy gets put on their back, it could be a very quick affair. So referee Michael Bell just intervening there, making sure everything is as it should be. And he looks relaxed, doesn't he, Pudzianowski? Absolutely. I like the low kicks, too. Not seen that in a long time. Not since KSW 39, really. And he even threw out a little feint with the low kick as well at the beginning of the fight. So, the danger probably of being on the rocks is over for both fighters. They've settled into this, but just look at the meat and the Mariusz Pudzianowski with an upper delivers. Unbelievable. Boom. Materla hit the room. Oh, that was an absolutely breathtaking shot, and still some concerns about Materla. He took that shot and hit the canvas. It had to end this way. Materla would never give up. He is a knock me down 4 times guy, and I stand up 5. But the eyes were open as he hit the mat, but he... Le 23 mai 2015, un membre du célèbre clan Gracie a été envoyé pour affronter le colosse polonais. Le nom Gracie est sacré dans l'histoire des arts martiaux. Mais pour Pudzianowski, c'était juste un autre corps à faire tomber. Le combat a commencé avec le Gracie qui gardait ses distances, évitant tout contact. Mais c'était une erreur de frapper avec les jambes, un homme qui ne sautait jamais une séance de jambes. Le prédateur s'est réveillé et avec un crochet brutal, il a arraché l'âme de son adversaire. Il n'y a pas eu de défense, ni de sol, ni de soumission. Juste une chute violente. En 2009, Pudzianowski a affronté un compatriote chauve nommé Marcin Niemann. Avant même que le combat ne commence, Mariusz a donné le ton. Il lui a déchiré le t-shirt devant tout le monde. Dès le début, il a pris le centre du ring comme s'il lui appartenait. Il a commencé avec de puissants low kicks sans se soucier ni de la technique ni du style. Il a amené Niemann au sol et a déchaîné une tempête de coups jusqu'à ce que l'arbitre soit forcé d'intervenir. La santé de Niemann était en danger. Pour Pudzianowski, ce n'était qu'une déclaration d'intention. Spokojnie, ale się zdeterminowany Mariusz Pudzianowski. Ale mocny low kick w jego wykonaniu. Kłopoty Najmana. A w tej chwili próbuje chwycić Najmana.
Mendes, że... A tu jeszcze powtórka. Niech No Państwo jaka zwrócą eksplozywność. uwagę. Przede wszystkim na niskie kopnięcia. Najman już próbował ręką bronić tych kopnięć. On już koncentrował się tylko na tym, żeby się nie przewrócić. A jeżeli pył na ziemi, to te potężne, ja już nie powiem ciosy młotkowe, to był kilo, to był młot pneumatyczny, który ze straszną siłą spadał z serią karabinu maszynowego na głowę Najmana. Ale low kick, szybkość, agresywność, dynamika Pudzianowskiego rewelacyjne. Nic nie był w stanie zrobić w tym pojedynku Marcin Najman. A zatem Mariusz Pudzianowski zwycięzcą, Mateusz Borek jest przy pokonanym. Zacząłeś tą walkę w dystansie, takie miałem wrażenie, że tak chciałeś walczyć, ale dosyć szybko cię dopadł Mariusz na początek tymi low kickami. Bardzo silny facet, no. Affronter Eric Esch, plus connu sous le nom de Butterbean, était un défi pour n'importe qui. C'était une figure respectée du monde du combat, avec une puissance de frappe et une grande expérience. Et dès le début du combat, il l'a démontré. Mais Pudzianowski n'est pas tombé dans le piège des provocations. Le combat debout ne l'intéressait pas. Il l'a amené au sol. Et là, Butterbean a cessé d'être un tank pour devenir un poisson globe sans défense. Les coups du Polonais ont commencé à redessiner son visage jusqu'à ce que l'arbitre intervienne. Pudzianowski ne l'a pas laissé respirer. Kilogramów i strasznie mocna ręka już Pudzianowski. Dostał lewą i jeszcze raz dostał lewą. Powinien po tym lewym prosty Mariusz schodzić w nogi. Taka była taktyka przygotowana na Butterbeana. Uciekać od tej prawej, bardzo mocnej ręki Butterbeana. On bije bardzo mocno. Dobry lotnik Mariusza. I znów idzie do przodu najbardziej obły człowiek, jakiego widzieliśmy. Żadnej bijatyki z Butterbeana. Uciekać z narożnika. To powinien robić Pudzianowski. Bardzo ładnie teraz Mariusz rozegrał ten klincz. Lotnik pierwsza klasa. Zajście do nogi. Jest! Mariusz z góry. Ależ Pudzianowski, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tylko żeby nie zapamiętał się w tej walce, no może jeszcze dźwignie pociągnie. Pudzianowski na górze, Pudzianowski atakuje. musi minąć tą zasłonę z rąk rywala Mariusz Pudzianowski. Dużo ciosów młotkowych, dużo ciosów we strzemił teraz Pudzianowski. Butterbean nie odpowiada na tę agresję. Jeżeli nie będzie odpowiadał, sędzia przerwie ten pojedynek. Mariusz więcej tych ciosów, jeszcze więcej. Koniec! Zawodni na nią stojąc. Butterbean zginął na... To samo przyjdzie. Zmierzyliśmy ci z Mamedem Halidowym, ile czasu to trwało. To obijanie Butterbeana już w parterze. 44 sekundy. No to już akurat tego nie wiem. Nie miałem stopera. Później sprawdzę to i zobaczę. Jeszcze powiedz na koniec, dzisiaj świętowanie czy grzecznie do domu? Mogę powiedzieć, że grzecznie do hotelu, ale pozdrawiam was, łodzianie. Dziękuję wam za wspaniały doping. Przez tyle lat dopingowaliście mnie w Strongmanie na hali tutaj obok. No i tutaj też równie dopisaliście bardzo dużo i dziękuję wam jeszcze. Pendant longtemps, on a pensé que Bob Sapp pouvait être l'équivalent américain de Pudzianowski. Tous deux étaient énormes, tous deux étaient connus pour leur force, tous deux avaient l'aura de monstres imparables. Mais quand le jour de l'affrontement est arrivé, tout a changé. Le combat a commencé. Et Mariusz s'est jeté comme un chien enragé. Coup après coup, il a renversé Sapp avec facilité et l'a dominé au sol. L'arbitre a dû intervenir avec force pour stopper la boucherie. Le mythe s'était effondré, et le Polonais restait invaincu dans sa brutalité. Rozpędził się Pudzilla z początkiem tego pojedynku. Kolana niczym Ramon Decker strzela teraz w głowę bestii Mariusz Pudzianowski. I znów mocny cios wylądował na głowie Boba Sappa, który ze swoich ostatnich 17 pojedynków przegrał aż 16. I Pudziana rozpoczyna dewastującą pracę. Zapradę